بس وہ آخری دن تھا. اس کے بعد جو اس گیس کے اثرات سے ابا کی پسلیاں، ساری پسلیاں وہ نرم ہو کے گر گئی تھی. اینڈ ہی واز ٹیکن ٹو بامبے کنگ ایڈورڈ ہاسپٹل. دین ہی واز ریٹائرڈ. ہی گاٹ ریٹائرڈ. مین وائل پاکستان بنا. ابا نے پاکستان آپٹ کیا. ہم لوگ اس وقت یعنی فیملی ہماری بامبے کے کیمپ میں تھے جب پاکستان مطلب یہ ہوا. ابا نے آپٹ کیا تو ہم لوگ کیمپ میں تھے. وہاں سے ہمیں آفیشلی نیوی کے ذریعے ٹرانسفر کیا گیا کراچی. لیکن ابا نے یہاں پر آ کے نیوی جوائن نہیں کی، اس لیے کہ مزاج جو ہے ان کا، خواجہ کریم کو آپ جانتے ہیں، تصنیفی مزاج تھا. انہوں نے آ کے سب سے پہلا تنقیدی رسالہ نکالا یہاں پر. اس کا نام تھا تازیانہ، جس کے ایڈیٹر وہ خود تھے، مالک وہ خود تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ 48-49 میں جو حالات تھے وہ رسالہ چل نہیں سکا. جیسا اب جنگ کا آتا ہے نا، کون سا ایک اخبار جہاں، اس سائز کا تھا. بہرحال وہ بند ہو گیا. اس کے بعد مختلف کام ہوتے رہے. دادا ہمارے ساتھ تھے. تو اب اس سے آگے جو ہے نا بس زندگی گزرتی رہی اس طرح سے تاہاں کہ ہم شفٹ ہو گئے سن 52 میں عثمان آباد. عثمان آباد جب شفٹ ہوئے تو ابا نفاد میں تھے. ظفر نیازی گھر آ کے لے کے گیا کہ بھائی صاحب ہی کہا کرتے تھے نا سب. ظفر نیازی نے، بھائی صاحب آپ میرے ساتھ چلیں اور مجھے ایڈیٹر کی تلاش ہے اور آپ سے بہتر ایڈیٹر مجھے ملے گا نہیں. سو ابا وہاں چلے. 400 روپے تنخواہ تھی. نہیں، میں یہ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ دولت کا ارتکاز ابا کی نظر میں بہت بڑا گناہ تھا. دولت کے خاطر فن کو بیچنا گناہ ہے. آخر وقت تک مطلب جب تک اس قابل رہے لکھنے پڑھنے کے، نقاد نہیں رہے. نقاد کے دوران ہی عثمان آباد ہی کے گھر میں ولایت ملی، جو 3 دن بالکل مکمل طریقے سے کمرہ بند رہا. اور جب نکلے تو حیت ہی کچھ اور تھی، رنگ ہی کچھ اور تھا. اور اس کے بعد یہ روحانیت اور وہ چلتی رہی ساتھ. پھر ایک وقت آیا کہ بس نقاد کو خیر بات کہہ دیا. اور اس دوران میں بڑے بھائی اس قابل ہو گئے تھے کہ گھر وہ چلا سکیں، بنے چھوڑ کے. پھر بڑے بھائی کا سن 64 میں انتقال ہو گیا. اس کے بعد میں موجود، اور سن 64 سے آخر دن 27 جنوری تک اللہ کے کرم سے گھر میں نہیں چلایا. کوئی اور ذریعہ کسی صورت نہیں تھا. سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کا آنا جانا تھا. کبھی نہیں دیکھا میں نے، کبھی نیور کہ جی کسی نے کچھ دیا ہو. کچھ سے مراد ہے فائنینشیل ایڈ یا مٹیریل ایڈ. ایک آدمی نے ایسی بات کی، ابا نے کہا اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. اسی حالت میں بھائی کا انتقال ہو گیا. بھائی مطلب وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، بھائی کا انتقال. بھائی نے اپنے دور میں، اپنے زندگی میں ایک پلاٹ لیا تھا نارتھ ناظرآباد اسکیم نمبر 2 میں. وہ ان کے انتقال کے بعد پھر میں نے بنوایا اور شفٹ ہو گئے. اس میں کچھ عرصے کے لیے بیچ میں جب تک یہ گھر نہیں بنا ابا 21-7 میں بعض وجوہات کی بنا رہتے رہے.
बस जिस दिन ये घर मुकम्मल हुआ मैं गया, मैंने कहा बाप खड़े हो जाओ, बहुत हो गई। अब्बा मेरे साथ बैठ उठे। उसके बाद ताहयात हर इतवार को मेरी ड्यूटी होती थी अब्बा को मिलाने की उनके दोस्तों से। 5 बजे हम जाते थे, रात को 9 बजे पिकअप के लिए वापस जाता था मैं। वो दोस्त एक नाज़माबाद, एक नक्काद के दफ्तर के पास बंस रोड के करीब, एक सिंधी होटल लालू खेत, तो 2-3 सब वहाँ पे ताया निसार अली की। ताया मैं अब तक कहता हूँ और कहता रहूँगा, इसलिए कि अब्बा ने भाई निसार अली कहा और हमसे कहा कि ये ताया है। उन्होंने ताया कहा दिया, पर इस तरह से ये ज़िंदगी गुजर गई, खत्म। इंतकाल हुआ 27 जनवरी की रात को 1:30 बजे थे। अब ये बताना मेरे लिए फर्ज है कि इस वक्त सिर्फ 2 आदमी मौजूद हैं, सिर्फ 2 मेरे अलावा, जिन्होंने अब्बा को मुस्लिम मैयत दिया। एक हैं भाई अलीउल्लाह, जो अब चल फिर नहीं सकते। दूसरे हैं सैयद साहब, कहते हैं उन्हें। कल वो आए थे बड़ी मुश्किल से। ये 2 आदमी, तीसरे और चौथे मैं भी मौजूद हूँ। तीसरे और चौथे का इंतकाल हो गया। एक वासल खान रहमानी थे और एक भाई सिराज, जिनसे ज़्यादा मैंने अब्बा की खिदमत करते हुए किसी को नहीं देखा। मैं बरमला कहने को तैयार हूँ, किसी ने नहीं की खिदमत इतनी जितनी सिराज भाई ने की है। ये खबर खोदने में सिराज भाई मेरे साथ थे, ये बुनियादें खोदने में सिराज भाई मेरे साथ थे, और कंस्ट्रक्शन के दौरान में 17 इंच की ईंट, 17 किलो की ईंट वो 6-6, 8-8 ट्रॉली पे रख के लेके आते थे, जो उठा के मैं लगाता था। मुझसे वो 4 ईंटों रख के वो ट्रॉली नहीं चलती थी। इतने प्यारे आदमी थे। फिर उनका भी इंतकाल हो गया, सब चलते गए। अब ये मज़ार है, उनकी हिदायतें तो मुझे मालूम है ना, मतलब मुझे मालूम है वो क्या थे, बहुत कम लोगों को पता है उतना। बड़े एग्जेजरेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा। रूहानियत क्या है वो तो उन्होंने समझा दिया था। रूहानियत, दुनियादारी अगर बीच में आ जाती है तो रूहानियत नफ़ी हो जाती है। रूहानियत हो ही नहीं सकती जहाँ दुनियादारी हो। तसन्नो, बनावट। आपका क्या ख्याल है, जितना बड़ा मजमा आप यहाँ पे या मुराकबा हाल पे या मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं अब्बा की याद में, क्या अब्बा ऐसा मजमा खुद नहीं लगा सकते? क्या